Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia SPD MKes dari SMA Negeri 1 Cijeruk, guru bahasa Inggris. Pada kesempatan ini akan menyampaikan materi pelajaran kelas 12 semester 1, yaitu offering help atau services, termasuk ke dalam short function text. Offering help atau services itu masuk ke kompetensi dasar 3.1, yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan teks interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan menawarkan jasa serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Dan kompetensi dasar 4.1 yaitu menyusun teks interpersonal lisan dan tulis sederhana yang melibatkan tindakan menawarkan jasa dan menanggapinya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Adapun ungkapan-ungkapan untuk menawarkan bantuan dan jasa ini yaitu di dalam bahasa Inggrisnya the expression of offering help dan services. Di antaranya adalah may I help you? Can I help you? Shall I get something for you? Can I do something for you? Can I assist you? Can I give you a hand? Do you need my help? Do you need some help? Do you want something too? What can I do for you? What if I help you with? Would you like any help? Would you need my help? Would you like me to help you? Would you like me to do something for you? Let me help you with. Need any help? Dan untuk responnya itu responding of offering help atau services, yaitu tanggapan atau respon dari tawaran bantuan atau jasa, yaitu kan ada yang menerima dan ada yang menolak. Seperti misalnya orang lain menawarkan kepada kita bantuan atau jasa, tapi kita menolaknya, berarti itu adalah refusing help atau services. Tapi kalau kita menerima, berarti itu adalah accepting help atau services. Baik, untuk yang accepting help atau service, menerima bantuan atau jasa, bisa kita sampaikan dengan kata thank you very much, thanks a lot, yes please, with pleasure, lovely, that would be great, that would be very nice, that's very kind of you, sure, thank you. Dan untuk misalnya kita menolak, itu refusing help, bisa kita sampaikan dengan no thank you, no thanks, I can do it myself, sorry. No thanks, I can do it myself. No thank you, I can manage myself. No, I can manage, thanks. Nothing, I can do it myself. No, it's alright, really. It's alright, I can do it on my own. Thank you for offering, but I would like to, but that's very kind of you, but no thank you, I can handle it. Nah, yang ada titik-titiknya itu maksudnya seperti thank you for offering help, but-nya kemudian ada lanjutan kalimatnya sesuai dengan konteksnya. Misalnya thank you for offering, but I can do it myself. I would like to, but I can manage myself. Seperti itu. Dan di sini kita lihat, kita pelajari di dalam percakapannya, yaitu misalnya kita lihat nomor 1 ya. Mr. Rahman is cleaning his garden. He uses many gardening tools such as sickle, hoe, spade, and big saucers. His son, Danny, is offering help to him. Ya, kata Danny, what are you doing, Dad? Dan kata ayahnya yaitu I'm going to plant some vegetable. Can I help you? Nah itu kan can I help you itu offering. Dan dijawab sama ayahnya yaitu yes, please can clean the soil from the grass after I hoe. Itu berarti yes, please. Itu berarti menerima ya. Dan kata Dani, certainly Dad.
Oke, kita lihat yang nomor 2 ya. Itu adalah shopkeeper dengan Mrs. Lia. Kata shopkeeper offering help-nya yaitu, "May I help you, madam?" Kata Miss Lia, "Yes, please. I need a pair of shoes for my daughter. Can you show me where they are?" Dijawab, "Sure, let me show you. Thank you." Oke, berarti itu jawabannya yes, berarti memang dia accepting ya, menerima. Oke, nomor 3, Raihan sama Mila. Kata Raihan, "Do you need my help?" Nah, itu offering help-nya. Dan dijawab sama Mila dengan no thanks, berarti itu refusing ya, menolak. Kata Raihan, "Kenapa?" "But the suitcase look heavy. I'll help you." Kata Mila, "That's very kind of you." Nah, awalnya dia refusing, but kemudian dia menerima ya. Oke, next. Kita di sini ada percakapan dan ada pertanyaannya. Diupayakan anak-anak bisa menjawab pertanyaannya sesuai dengan teks short function ini ya, itu offering help. Ada percakapan antara Dea sama Mia. Oke, kata Dea, "Have you heard that the due date for the final project is extended?" Kata Mia, "No, is it true?" "Yes, it will be due next month." "That's wonderful. I haven't even started yet. Would you need my help?" "No, thanks. I'll do it as soon as possible. I know that you are as busy as am I." Dan kata dia yaitu, "Okay, just let me know if you need my help." Oke, pertanyaannya di situ ada mengatakan, "Where do you think the conversation takes place?" Di mana ya terjadinya percakapan itu? What are the relationship between the speaker? Ya, jadi hubungannya antara dia sama Mia itu sebagai apa? What are the function of the underline? Fungsi sosialnya untuk yang di underline itu, yang underline yang mana ya? Yang no thanks, I do it as soon as possible. Dan kemudian nomor 4 pertanyaannya, what are the function of the italicized word? Yang italicized word yang mana kita lihat, yaitu ucapan Dea ya. Would you need my help? Dan kemudian nomor 5, what does Diana say to offer help? Das Hamada, bukan Hamada ya. Di sini kayaknya pertanyaannya salah. Ya, what does Diana itu mungkin Dea ya. Kemudian say to offer help. Kemudian das Hamada itu Mia maksudnya. Das Mia accept or refuse the help. What does she say? Okay. Next, ini bisa kalian nanti kerjakan juga, itu untuk latihan antara man sama woman. Ya, kata man, what you need to, would you like me to help carry the book to your room? Jawaban si wanita yaitu no thanks, I can handle it myself. Let me bring your bag then. Okay. Kemudian pertanyaannya ini jawabannya pilihan ganda ya. Kalau yang tadi kan dijawab dengan jawaban singkat saja ya. Di sini pertanyaannya pertanyaan sama, yaitu percakapan, tapi pertanyaannya dengan pilihan ganda. What is the man doing? Berarti kalian harus mencari di sini apakah offering, apakah asking, atau refusing, atau accepting, atau expressing gratitude ya. Oke, kemudian lagi yang di sebelahnya, you look concerned. What's the matter? My pen has run out of ink. Unfortunately, I only have one in my pencil case. Kemudian kata si yang laki-laki, you man, you can use it mine. I have a few. Dan kata si woman, thanks. Oke, pertanyaannya adalah what does the man mean? Jadi itu yang ucapannya si laki-laki ya. Itu artinya apa? Apakah dia lends ya, atau hanya only has a pen juga,
he needs a little ink, atau he lost his pencil case, atau he didn't bring stationery. Oke, jadi kalian bisa jawab A, B, C, D, E ya. Dan sama ini juga, ini pertanyaannya hanya ada mencari kalimat offering help-nya yang mana gitu kan ya. Jadi Hadi mengatakan apa gitu. Karena Lia menjawab, yes please, it's too heavy for me. Ya, kira-kira how are you, can I help you, what can I do for you, ya, could you help me please, atau will you help me please. Oke. Sini juga ada student dan teacher. The teacher utterance express apa ya mengenai di sini, apakah help atau advice atau enability atau sympathy atau agreement ya. Ucapan dari si student yaitu, excuse me sir, could you help me explain this English problem? Kata teachernya, yes. Do you need me to explain it again? Kata student, thank you sir, I really appreciate it. Ya, oke. Jadi ya, ungkapan yang diucapkan oleh teachernya itu A, B, C, D, atau E. Ya, oke. Nah, kemudian ini adalah kalian diminta untuk membuat percakapan sendiri dengan situasi yang sudah diberikan, yaitu nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya, dibuat percakapan seperti yang latihan-latihan sebelumnya ya. Oke, di sini write a dialogue, choose one of the following situation given. Oke, nomor 1, you are doing the history project with your group at the library after school. Your best friend cannot finish his atau her part. Offer a help to do it together. Okay. Number 2, school holiday is coming soon. You and your family have a plan to go abroad, but do not have time to surf the internet to find the best place and best deal. Offer your parents to find the needed information and to arrange the vacation with the tour agent. Number 3, a friend is absent because she is sick. You visit her this afternoon. Your friend needs your help to communicate with the teacher about an assignment that she hasn't finished yet. Offer her a help. Number 4, you want to go to the movie this weekend. You ask several friends to go with you. 2 of your friends cannot make up their mind. Offer to treat them so that they can go with you. Oke. Nah, ini nanti latihan yang tadi ya, praktekkan dialognya yang sudah dibuat itu ya, dan dicoba untuk merekamnya. Kemudian kirimkan rekamannya tersebut ke guru kalian ya, bisa melalui WhatsApp atau Google Form. Oke. Jadi practice the dialogue you have made by recording it, then send it to your teacher to Google Form or kantong tugas ya, atau WhatsApp. Oke. Materi ini dia referensinya adalah Widya Utama dan kawan-kawan 2018, buku bahasa Inggris SMA Kemendikbud RI ya. Yang kedua itu Setiadi Lianawati dan kawan-kawan, Jakarta ESIS, dan Prihatini AWD dan kawan-kawan 2013, itu masuk di detik-detik ujian nasional Klaten Intan Pariwara. Demikian materi bahasa Inggris kelas 12 offering help or services sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you so much.